देवर फज्जा डालने में माहिर था। गांव की जिस औरत को फज्जा डलवाना होता वो देवर को घर बुलाकर मुंह मांगी रकम देती और फज्जा डलवा लेती। औरतों से इसका मतलब पूछती तो मुंह फाड़ कर कह देती। तो भी देवर से फज्जा डलवा कर देख। एक रात देवर घर आया तो बोली, देवर जी मुझे भी फज्जा डलवाना है। मेरे होश उड़ गए। देवर का फज्जा। शादी के बाद मेरी सास ने पहली बार मेरा हाथ खीर में डलवाने का कहा था, इसीलिए मैं सुबह से ही खीर बनाने के चक्कर में घनचक्कर बन गई थी। गांव की जिंदगी शहर की जिंदगी से बड़ी मुख्तलिफ होती है। मेल मिलाप गांव में बहुत ज्यादा होते हैं, इसीलिए 10 किलो खीर मेरी सास ने मुझे बनाने के लिए कहा था। कहने लगी पूरे पिंड में बांटूंगी और फिर मेरी बल्ले बल्ले हो जाएगी। ये सुनकर तो मैं हिम्मत ही हार बैठी। 10 किलो खीर अच्छी खासी होती है। खैर मैंने कमर कसी और किचन में घुस गई। चावल भिगोई और खीर की तैयारी शुरू कर दी। मुझे दोपहर से शाम हो गई थी, फिर जाकर खीर तैयार हुई थी। सारा दिन खीर को घोटा लगा लगा कर उंगलियां दर्द करने लग गईं। तब जाकर खीर तैयार हुई थी और अब बादाम पिस्ते काट कर इसके ऊपर सजा रही थी कि जब मेरा देवर घर में दाखिल हुआ। बड़ा खुश हर्षाश बशाश दिखाई दे रहा था। आते ही किचन में आ गया। मैं खीर की भरी प्यालियों में बादाम पिस्ते छिड़क रही थी। वो कहने लगा, वाह भाभी वाह, आज मैं फज्जा लगा कर आया हूँ और आपने खीर बना ली है। ये तो बड़ा नेक काम किया। उसके मुंह से अजीब से लफ्ज सुनकर मैं उसकी शक्ल देखने लगी। मैंने कहा, क्या लगा कर आए हो? कहने लगा, सामने वाली औरत को फज्जा। मैंने शर्म के मारे जल्दी से बात टालने की कोशिश की। फिर उसने खीर की प्याली पकड़ी और खानी शुरू कर दी। फिर किचन से बाहर निकल गया और मेरी सास के हाथ में कई हजार के नोट रखे। उन्होंने भी खुशी से देवर के सर पर प्यार दिया। बोली, शाबाश मेरा कमाऊ पुत्र। मैं सोच में पड़ गई थी कि यह भला कौन सा काम हुआ, औरतों को फज्जा लगाना। मुझे ज्यादा ये सब चीजें सोचने का वक्त उस वक्त नहीं मिला। मेरी सास ने देवर से कहा कि खीर खा के जा, बाकी खीर बांटने चला जा। तेरी भाभी ने पहली बार बनाई है, बात आई गई हो गई। अब मैं बाकायदा तौर पर घर के काम और किचन संभालने लग गई थी। मेरा देवर देखने में अच्छी शक्ल का था, लेकिन वो क्या काम करता था ये मेरी समझ से बाहर था, क्योंकि ये लफ्ज फज्जा मैंने पहली बार सुना था। एक बार मैंने अपनी सास से पूछ लिया कि ये देवर जी क्या काम करते हैं। ये सुनकर मेरी सास ने दुपट्टा दांतों के नीचे दबाया और खीखी करके हंसने लगी। कहने लगी, छोड़ भी, मुझे शर्म आती है। ये कह के मुझे कहने लगी, असर की नमाज का वक्त हो गया, मुझे जाय नमाज ला दे, मैं तख्त पर ही बिछाकर नमाज पढ़ लूं। मैंने सास को जाय नमाज ला कर दिया और किचन में आ गई। रात का खाना बनाते हुए मेरा दिमाग बस उस लफ्ज फज्जे पर जाकर अटक गया था। देवर की कही बात भी याद आने लगी। सामने वाली पड़ोसन को फज्जा लगा कर आया था। बहरहाल रात तक मैं यही सोचती रही। रात को सोने के लिए लेटी तो शौहर से पूछा तो मुझे घूर घूर कर देखने लगा। मैं परेशान सी हो गई कि मैंने ऐसा भी क्या पूछ लिया कि शौहर मुझे यूं देख रहा था। कहने लगा, मुझसे इस किस्म की बातें मत किया करो। पूरा दिन काम से खप कर घर आता हूँ और तुम्हारे सवालात का सिलसिला शुरू हो जाता है। उसने तकिया दुरुस्त किया और करवट बदल कर सो गया। मैंने भी अपने दिमाग को झटका और सो गई। और अगले रोज वही पड़ोसन हमारे घर पर आई, जिसका मेरा देवर कह रहा था कि वो मेरी सास के पास बैठी हुई थी। कहने लगी, खाला जी, कादिर ने ऐसा फज्जा लगाया है कि क्या बताऊं आपको, मेरी तो जिंदगी ही सुकून में आ गई है। पूरे गांव में कादिर से बढ़िया फज्जा कोई नहीं लगा सकता। मैं बड़ी परेशान थी। वो भी सास से बात कर ही रही थी जब मैं अपने कमरे से बाहर आई। मैंने बस उसे यही कहते सुना, लेकिन जैसे ही मेरी सास ने मुझे देखा, पड़ोसन को कहनी मारकर चुप करने का इशारा करने लगी। वो भी मुझे देखकर बिल्कुल खामोश हो गई। सास ने कहा, जाओ बेटा चाय बनाकर लाओ। मैंने कहा, जी अम्मा, और मैं किचन में आ गई। लेकिन अब मुझे इस बात की तशवीश सी होने लगी थी। देवर ऐसा भी क्या काम करता है जो मुझे बताते हुए भी मेरी सास घबराती थी और शौहर घूरता था, और देवर से मैं डर के मारे नहीं पूछ सकती थी। न जाने इसका क्या मतलब है। इस बात का मुझे समझ नहीं आ रही थी कि किससे पूछूं। एक बार चंद गलियां छोड़कर एक घर में मिलाद था तो मेरी सास मुझे भी ले गई। जब मिलाद खत्म हुआ, मगरिब की अजान हो गई थी और चाय का इंतजाम उन लोगों के घर पर ही था। चाय पीने के बाद मेरी सास मोहल्ले की औरतों से बातों में मसरूफ हो गई। तब मेरी नज़र 2 छतें छोड़कर तीसरी छत पर जाकर टिकी, क्योंकि वहां मेरा देवर एक खूबसूरत दोशीदा के साथ खड़ा था और हंस हंस कर बातें कर रहा था। इसके बाद जो हरकत मेरे देवर ने उस लड़की के साथ की, मेरे तो होश ही उड़ गए थे। शर्म के मारे मैंने नजरें झुका ली। जल्दी जल्दी सीढ़ियां उतरकर नीचे आ गई। मैं अपनी सास के साथ जब घर आई तो आधे घंटे बाद देवर भी घर आ गया। आज तो बेतहाशा खुश था, लेकिन आज मैं उसकी खुशी की वजह जानती थी। अपनी माँ के पास आया और जेब से पैसे निकालकर कहने लगा, अम्मा, जैसा फज्जा मैं लगाता हूँ ना, पूरे गांव में कोई दूसरा नहीं लगा सकता, तभी तो औरतें मुझसे खुश रहती हैं। ये कहकर देवर ने जेब से 5-5 हजार के 3 नोट निकालकर सास के हाथ में रखे। आज तो वो भी बड़ी खुश थी। मेरा दिल तो यूं था जैसे धड़कना भूल गया। फौरन से किचन में चली गई। पता नहीं कैसी बेशरम लोग हैं बेटा, औरतों के साथ न जाने कौन से पेचे लड़ाकर आता है और माँ बजाय बेटे को रोकने के बड़ी खुश होती है। मुझे बहरहाल ये बात अच्छी नहीं लग रही थी। अब मैं अपने देवर से बातचीत नहीं करती थी, क्योंकि
مجھے اس کے سامنے ہی نہ آنا پڑے۔ جب سے یہ حقیقت مجھ پر آشکار ہوئی تھی مجھے اپنے دیور سے بیزاری سی محسوس ہونے لگی تھی۔ ایک رات میں پیاس کی وجہ سے اپنے کمرے سے نکل کر صحن میں آئی، کیونکہ باورچی خانہ صحن میں تھا تو میرا دیور فون پر کسی سے بات کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا مت پوچھ یار، جب عورتیں مجھے چھت پر لے جاتی ہیں تو کیا ہوتا ہے۔ وہاں پر وہ اپنی دھن میں کسی سے بات کر رہا تھا کہ اچانک سے اس کی نظر مجھ پر پڑی تو فوراً اس نے فون بند کر دیا، پھر مجھ سے نظریں چراتے ہوئے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میں اسے تعصب سے دیکھتی رہ گئی، کیسا بے شرم تھا اور یہ سب باتیں اپنے دوستوں سے بھی کر رہا تھا۔ پھر میں نے سوچا کہ جب عورتوں کو ہی اپنی عزت کا لحاظ نہیں تو وہ تو پھر مرد ہے، اسے کیا لگے۔ لیکن بہرحال میں اب دیور سے کترانے لگی تھی، لیکن میری جان تو اس وقت نکلی جب سب بڑوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ دیور کی شادی میری چھوٹی بہن سے کر دی جائے۔ یہ سن کر ہی میرے دماغ کی تنابیں کھنچنے لگی تھی۔ ہمارے ہاں شادی کے فیصلے بڑے ہی کرتے تھے۔ میں دوسرے گاؤں سے آئی تھی، اسی لیے یہاں پر دیور کی کرتوتوں سے واقفیت نہیں تھی۔ وہ بہت خوش شکل تھا، اسی لیے جب میری منگنی ہوئی تو میں نے یہی سوچا کہ اچھا ہو کہ میری بہن بھی دیور کے ساتھ بیاہی جائے، تاکہ ہم دونوں بہنیں ایک ہی ساتھ ہو جائیں گی، ایک ہی گھر میں۔ لیکن یہاں پر جب میں نے دیور کی حرکتیں دیکھی تو اپنا ارادہ بدل لیا، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ بڑوں نے ارادہ نہیں بدلا۔ یہ سن کر میرا دیور بڑا خوش تھا، کیونکہ میری بہن بہت ہی خوبصورت تھی، مجھ سے بھی زیادہ۔ لیکن میں اب یہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ ایسے شخص کے ساتھ شادی کرے، لیکن ہمارے ہاں لڑکیوں کو بولنے کی اجازت نہ تھی۔ اب میں چاہتی تھی کہ میں جلدی سے میکے جاؤں اور جا کر اپنے ماں باپ کو اپنے دیور کے بارے میں بتاؤں کہ اس کا تو دوسری عورتوں سے غیر اخلاقی تعلق ہے۔ میں کیسے اپنی بہن کو ایسے شخص کے حوالے کر سکتی تھی؟ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ میری بات کا اعتبار کون کرتا۔ ساری رات میں سکون سے نہ سو سکی، اسی بارے میں سوچتی رہی کہ آخر اپنے والدین کو کیسے یقین دلاؤں کہ میرا دیور بالکل بھی میری بہن کے لائق نہیں ہے۔ اگلے ہی روز میں نے مائکے جانے کا فیصلہ کیا۔ مائکے گئی تو میری ماں باپ بڑے ہی خوش تھے۔ میری چھوٹی بہن خوشی خوشی اپنی شادی کی تیاریوں میں لگی ہوئی تھی، اندر ہی اندر وہ بھی دیور کو پسند کرتی تھی، مگر نہ جانے کیوں اسے خوش دیکھ کر میرا خون کھولنے لگا۔ میں گئی اور امی سے کہنے لگی کہ اماں، آپ اتنی جلدی آنکھیں بند کر کے بھلا میرے دیور کے لیے کیسے ہاں کر سکتی ہیں؟ ایک دفعہ جانچ پڑتال کر لیتی یا مجھ سے ہی پوچھ لیتی۔ میں تو اب اس گھر میں رہتی ہوں نا۔ میری ماں میری بات سن کر کہنے لگی، اس میں پوچھنے والی کیا بات ہے، وہ تمہارا دیور ہے اور اتنے ماں میں نے دیکھی تو لیا، ان لوگوں نے تمہاری کس طرح اسے اچھا سے رکھا ہوا ہے، تمہاری کس قدر کرتے ہیں، تو اچھا ہے نا کہ تمہاری بہن بھی وہیں چلی جائے، تمہارا دیور بھی بڑا ہی اچھے اخلاق کا مالک ہے۔ میں نے ماں کی بات سنی تو زبان کاٹ کر رہ گئی۔ میں انہیں بتانا چاہتی تھی کہ دیور نہ جانے کیسا کام کرتا ہے کہ گاؤں کی عورتیں اس سے خوش رہتی ہیں، مگر ہمت ہی نہ ہوئی کہ ماں کو کچھ بتا سکوں، کیونکہ میرے پاس ثبوت بھی تو نہیں تھا۔ میں اپنی بہن کو اندھے کنویں میں نہیں دھکیلنا چاہتی تھی، مگر کیا کرتی، میری ماں تو میری بات سننے کو تیار ہی نہ تھی۔ میں بے بس واپس گھر لوٹ آئی۔ راستے میں ابھی پہنچی تھی کہ ایک بار پھر میری نظر اس گھر پر گئی جو کہ یہاں سے کچھ دوری پر موجود تھا۔ میں نے کیا دیکھا کہ میرا دیور ایک بار پھر اسی چھت پر کھڑا ہے اور اس کے ساتھ ایک خوبصورت دوشیزہ کھڑی ہے۔ وہ لڑکی بھی تقریباً میرے دیور کی ہی ہم عمر تھی، مگر میں نے اس کا چہرہ بالکل چند لمحوں کے لیے دیکھا تھا۔ وہ دیور سے بات کر رہی تھی، تبھی دیور بھی مسکرا رہا تھا اور اگلے ہی پل دیور نے جو حرکت کی، شرم کے مارے میں اپنے منہ کے آگے چادر رکھ لی۔ مجھے تو انتہائی شرم محسوس ہوئی تھی۔ وہ اس لڑکی کے گال پر ہاتھ لگا کر نہ جانے کیا کہہ رہا تھا۔ میں تیز قدم اٹھاتے ہوئے فوراً گھر کے اندر داخل ہوئی۔ ساس سے دو ٹوک لہجے میں بات کرنا چاہتی تھی کہ آخر دیور کن کاموں میں پڑا ہے اور آپ ان کی عادات سے واقف ہونے کے باوجود بھی کیسے میری بہن کی زندگی تباہ کر سکتی ہیں۔ میں ساس کے پاس گئی اور کہنے لگی، آپ نے بیٹے کی حرکتوں پر غور کیا ہے؟ وہ کیا کرتا ہے اور کیا کر کے پیسے کما رہا ہے؟ اس کے باوجود آپ اس کی شادی میری بہن سے کروا رہے ہیں۔ میں اتنا بولی تو ساس نے چونک کر میری جانب دیکھا اور پھر ماتھے پر تیوری چڑھا کر کہنے لگی کہ کیا ہو گیا، کیا غلط کیا ہے اس نے؟ وہ مجبور عورتوں کی مدد ہی تو کرتا ہے۔ سارے مرد اناڑی اور کام چور ہیں، سارا دن گھر سے باہر مٹر گشت کرتے رہتے ہیں۔ تیرا دیور تو بس ان کا بھجا ڈال دیتا ہے، جس سے ان کی زندگی سکون سے گزر جاتی ہے۔ تیری بہن کو بھی بہت ہی خوش رکھے گا، اتنا اچھا خاصا تو کما کر لاتا ہے میرا بیٹا۔ ساس کی تو ڈھٹائی کی حد ہی پار ہو چکی تھی۔ میں ابھی انہیں بتا نہیں سکتی تھی کہ دیور کچھ گھر چھوڑ کر ایک دوشیزہ کے ساتھ چھت پر کھڑا کیسی حرکات کر رہا تھا کہ تبھی دیور گھر میں چلا آیا۔ دیور کی آواز سننا تھی کہ میں فوراً وہاں سے اپنے کمرے میں چلی گئی اور دیور اپنی جیب سے نوٹ نکال کر اپنی ماں کی ہتھیلی پر رکھ کر کہنے لگا، یہ لے ماں، اس سے تو میری ہونے والی بیوی کے لیے اچھا سا جوڑا لے لینا۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ بالکل پری لگے۔ میرا جی چاہا کہ میں جا کر دیور کا منہ نوچ لوں، آخر وہ کیسے میری بہن کے بارے میں ایسا سوچ سکتا تھا۔ دیور ہر 2 دن بعد محلے میں کسی نہ کسی عورت کے ہاں ضرور جایا کرتا تھا۔ مجھے تو یہ بات سمجھ ہی نہیں آتی تھی، آخر یہ پھجا ڈالنا ہے کیا جو سب عورتیں بڑے شوق سے میرے دیور سے ڈلوایا کرتی تھی۔ میں تو شرم کی ماری کسی سے پوچھ بھی نہیں سکتی تھی کہ نہ جانے اس لفظ کا کیا مطلب ہو،
वही घर में मेरी बहन की रुखसती की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। देवर कह रहा था कि वो किसी भी तरह की धूमधाम से शादी नहीं करेगा, बल्कि सादगी से निकाह करके मेरी बहन को यहाँ ले आएगा। जाहिर सी बात है, पूरे गांव में सब औरतों के घरों में तो उसका आना जाना था। भला कौन लड़की बर्दाश्त करेगी कि उसके आशिक की शादी धूमधाम से हो। मैं इसी सोच में थी कि आखिर कैसे अपनी बहन को इस दलदल से निकालूं कि एक रोज ऐसे अल्फाज सुने कि मैं दंग रह गई। मैं अपने कमरे में लेटी आराम कर रही थी। जब खाने का वक्त हुआ तो कमरे से निकल कर बाहर आई ताकि रोटी बना सकूं। देवर के कमरे से आवाज आई। वो अपनी माँ से नाराजगी से बात कर रहा था और कह रहा था कि मैं एक शर्त पर निकाह करूंगा, अगर शादी में वो भी आएगी। अगर शाहीना शादी पर ना आई तो मैं निकाह नहीं करूंगा। आप जानती तो हैं मैं उसके बगैर सांस भी नहीं ले सकता। तभी मैं उसकी छत पर फज्जा डालने के बहाने जाता था, मगर वो तो बड़ी खुश थी। उससे तो मेरी शादी से भी कोई एतराज नहीं, तो फिर आप क्यों नहीं उसे मेरी शादी में शरीक होने देंगी। मैंने जब देवर के अल्फाज सुने तो मजीद बर्दाश्त न कर सकी। फौरन दरवाजा खोलकर अंदर चली गई और देवर के मुंह पर एक सन्नाटेदार थप्पड़ मार दिया। सास और देवर दोनों ही बौखला कर उठ खड़े हुए। सास मेरे पास आई और मेरे बाजू दबोच कर कहने लगी, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती जो जवान देवर पर हाथ उठा दिया। मैंने तो आज तक अपने बच्चों को कभी माथे पर बल डालकर नहीं देखा, तुमने कैसे मेरे बेटे को थप्पड़ मारने की हिम्मत कर दी। मैं गुस्से से कहने लगी, कैसी माँ है आप। आपका बेटा न जाने कैसी बातें करता फिर रहा है और आप खामोशी से सुन रही हैं। कौन है वो इसकी महबूबा जिसको शादी पर बुलाने के लिए आपको राजी कर रहा है। मैंने भी इतना ही कहा था कि एक सन्नाटेदार थप्पड़ मेरी गाल पर मेरी सास ने मार दिया। मैंने भी गाल पर हाथ रखे मुंह उठाया ही था कि एक और सन्नाटेदार थप्पड़ मार दिया और कहने लगी, जब किसी बात का पता न हो तो खुद से अंदाजा क्यों लगा रही हो। जानती भी हो शाहीना कौन है। मेरी इकलौती बेटी है, मेरे जिगर का टुकड़ा। मैंने सास के अल्फाज सुने तो बौखला कर रह गई। मेरे गाल जो कुछ देर पहले दर्द से सुर्ख हो रहे थे अब तो जैसे मुझे हर दर्द ही भूल गया और मैं सास का चेहरा देखकर कहने लगी, वो 3 घर छोड़कर रहने वाली शाहीना। मेरी सास गुस्से से कहने लगी, वही शाहीना जिसके पास मेरा ये बेटा अक्सर मिलने जाता रहता है। वो मेरी इकलौती बेटी है, मगर कुछ साल पहले उसने एक लड़के से मोहब्बत की शादी कर ली थी और हमारे यहाँ सिर्फ बड़ों की मर्जी से शादी हुआ करती है। तुम्हारा शौहर तो ये कसम खाए हुए कि कभी भी बहन के घर में दाखिल नहीं होने देगा। शाहीना भी अपने घर में खुश है और मुझसे माफी मांगती है। दरअसल मेरा शौहर भी इसकी शादी एक पक्की सी उम्र के मर्द से करवाना चाह रहा था। हमारे गांव में यही रवाज है कि बड़ी उम्र का शौहर हो तो औरत को काबू में रखता है, मगर मेरी बेटी ने मोहल्ले के लड़के से भागकर निकाह कर लिया। तुम्हारा शौहर अब उसे घर में दाखिल नहीं होने देता। मैंने जब ये सुना तो मारे शर्मिंदगी के नजरें न मिला पाई। लगे हाथ ये भी पूछ लिया कि फज्जा डालना क्या होता है, तो देवर मारे हैरत के हंसने लगा और कहने लगा कि शहरी भाभी को ये भी नहीं पता कि फज्जा डालना क्या होता है। दरअसल मुंडेर बनाना होता है। गांव के सारे मर्दों को तो इसका इल्म भी नहीं, जबकि मैं बड़ा ही अच्छा काम करता हूँ। फसील डालना हो या मट्टी का घर हो तो मैं मट्टी से इतनी शानदार फसील बनाकर डेकोरेशन करता हूँ कि बड़े बड़े मिस्त्री हैरान रह जाते हैं। उस रोज मुझे फज्जे का मतलब पता चला था, जिसका मतलब मुंडेर बनाना था, जिससे घर भी ठंडे रहे। मैं तो न जाने क्या क्या सोच रही थी। अपनी सोच पर मैं झुरझुरी लेकर रह गई और फिर सास और देवर से माफी मांगने लगी। मेरा देवर तो सचमुच खुश शक्ल होने के साथ साथ खुश इखलाक भी था। उसने मेरी बात का बुरा नहीं माना था। मैं तो खुश थी कि चलो शक भी धुल गया और वही अपने शौहर को भी बुलाकर समझाया तो वो भी अपनी बहन से रजामंद होने के लिए तैयार हो गया। मैं खुश और पुरसुकून थी क्योंकि सारे शकूक व शुबहात अब खत्म हो चुके थे और चंद ही रोज बाद मेरे देवर और बहन की धूमधाम से शादी हो गई। देवर अब पहले से भी ज्यादा फज्जा डालता है क्योंकि अब घर में बीवी जो आ चुकी है।